নাই আজি ଦୁଧ ନାହିଁ। ଆପଣ ମା ମାନେ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାଗର ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଗାଇବେ କାହିଁକି ଜାଗର ଆଜି ଏ ଯୋଉ ଜାଗର କଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ଗାଇବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବେ ଅପର ପକ୍ଷ ଶିବ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କର। ये माँ माने जो मंदिर चतुर्पार्श्व आज महादीप लगे जागर करुँच विचारपति निर्देश होती जागर विषय विपद माँ मान को बुझेगा। हे माँ माने आपण मैंने चिंताधारा नियंतु जिते बेले समुद्र मंथन होता असुर माने और देवता माने मंदर पर्वत रे बासुकी की रजू कर समुद्र मंथन करने समय जो विष जलटा बाहरी शंकर भगवान पान कर से विष जल मूर्छित हो गले। आपण मानकर माँ पार्वती राति सारा दीप जलई उजागर हो शिवंकर कामना कले दीर्घाऊ कले तेणु से जागर आरंभ होगा किए कर बुझेगा। शुण शुण सूर्य शंकर भगवान जो विष को पान कले विष जला को सही न पारि शंकर भगवान मूर्छित हो गले। तेणु माँ जगदम्बा पार्वती
ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମହାଦୀପଟିଏ ଜଳାଇ ଶିବଙ୍କର କାମନା ଦୀର୍ଘ କାମନା କରିବେ। ରାତି ସାରା ସେ ଉଜାଗର ହେବାରୁ ଏହାକୁ ମହାଜାଗର କୁହାଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା ହେଇଯିବ ମୁନା ବାବୁ। 1.5 କୋଟି 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମେ ତିଆରି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କମିଟି ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆଜ୍ଞା 5 ମିନିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। 1.5 କୋଟି 2 କୋଟି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 5 ମିନିଟ୍ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବ। ହଉ ଉଭୟ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ହେଲା, ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେବାଟା ବି ଉଚିତ।